الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله العالمين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ورسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله. آرار تفسير المجلس تنشو فندرو مجلس مزي. الحمد لله العزيز الله سبحانه وتعالى التوفيق أر إحساني أرى مجلس مزي موسي خنايات تفسير بدي. الحمد لله جاءت النمبر نبوي أرأك النبوي سورة آل عمران مزي. الله سبحانه وتعالى دناية مزي كخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. دنيا مزي الله سبحانه وتعالى أرزانا جدي خدكي زترنكي كافر بني يوغي كفار يوغي إيمان ربادي ترار كفر مزي استمرار تكيل اغزا وزتي كرما تكيل موت فجنتو اتر التوبار الله سبحانه وتعالى قبل نغريبو كيلا ترار خاص موتاقي يقوي موتر بعد الله سبحانه وتعالى توبار قبل نغري زمان الشر موت خاصي قريب وي ابري موتاقي يقوي غرغرة مزي غرغرة غرير موريب الله بليوري মানুষের ওক্ত গিয়ে গই খেলা যে মানুষের গড়গড়া সে গড়গড়া ইয়ে মতর গড়গড়া এই মানুষের তবা কবুল ন খেলা তারা গুমরাই মাঝে গুমরা রাস্তা মাঝে হায়াত ভর গুমরা রাস্তা মাঝে তাগিল গই ভালো সত্তুন তারা দূরে আসছিল যে ওজুর আসা আল্লাহর লতি পৌঁছা এরা সত্তুন তারা দূরে আসছিল হে তাল্লাহ বলে রে তারা তবা কবুল নগরি বোধে لن تقبل توبتهم أبره ترى توبة أبره قبول قرار ديبو كلا موت الشيء الله بليره موت رفوره هنا كم شر توبة قبول قرار ده يا ربادي إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ترى نيكي كافر ومرجو جوي ترى كفر ماذا شيل موت حالة ماذا ترى كفر ما شيل إيه ترى زدي موت ترى قطن زدي ترى زبين برابر জমিন বরাবর যদি তারা যদি দান করলে সোনা দান করলে আর হনশীষ দান করলে আর তারা হনকান যদি বালা বালা খাম করলে বলকে এবার নাফসর পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় নামাজ দি ফেলালে এবার নাফসর পর্যন্ত তকদিম করলে এবার যদি কুফরি হালাত মাঝে মরগিয়ে দোলে ইনে হন নফানো দিব বলকে তার ওরে বেশা বেশি শক্ত আদাব সরিব এইটার আল্লাহ বলে ওরা মদতগার ন থাকিব যে সেই যে আদাবরে আল্লাহর আদাবর দূর করে এবারে মদত করে এই সিজা না পাইব এবার মদত করে না পাইব হন সময়ে এবার বলকে আল্লাহর আদাব মাঝে জিন্দিগি বর তা যাবই নাউযু বিল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরে এই সিফাতুন বাসক কেল্লা ইয়াম বেশা বেশি বড় সিফত হেতা আল্লাহ বলে ওরে هر شما الله تمجو إيمان ولا مزبوط ركيب الله وليوري أجر خطايا دم فرادير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.